ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 14/7/2026। मधुर संतान माने याद्र यात्रा केबे थकिबार नाही। देह अभिमान तोफान थकाई दे थाए। देही अभिमानी हुआ तेबे क्लांति दूर होइजिब। प्रश्न केउ संस्कार 21 जन्मर श्रेष्ठ भाग्य को बिगाड़ी दे थाए। उत्तर काहा पाखरे जदि रुषिबार संस्कार अछि, जदि बाबांक ठारू अथवा पाठ पढ़ारू रुषि जाइथांती तेबे 21 जन्मर भाग्य बिगिड़ी जाइथाए। सेथिपाई बाबा कहउछंती मधुर संतान माने देह अभिमान बशवर्ती होई केबे भी ओलटा निशा चढ़ाइबा अनुचित जे मु एते जनको बुझाइछि, एते साहाय्य करिछि। देख बाबा केते उच्च अथॉरिटी पुणी भी केते निरहंकारी अछंती। सेथिपाई पितांकु अनुकरण कर। गीत अछि रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मिठा मिठा शिकिलदे पिला माने गीत शुणिले एवं जो माने जोगयुक्त सेवायोग्य संतान अटंती से माने यार अर्थ को तुरंत बुझी जाउछंती। आमे रात्रिर पथिक अर्थात ब्राह्मणंकर एबे रात्रि पूरा होइछि। भक्ति मार्ग को रात्रि कहा जाउछि। अधाकल्पर रात्रि शेष हेउछि। हद्र वा तुलारे मध्य दिन एवं राति अछि। यह पुणी ब्राह्मण मानकर अधाकल्प दिन एवं अधाकल्प राति हेउछि। एही समय रे जेतेबेले कि बाबा आसुचंती तेबे दुनियार अंधकार रहिछि। प्रभात हेबा पूर्व अवस्था अटे, सकाळ हेबाकु जाउछि। पिला माने जानिछंती एबे बाबा कहउछंती मिठा मिठा संतान माने यात्रा यात्रा थकी जाओ नाही। जेपरी शारीरिक यात्रा बा तीर्थ करबाकु जाइथांती आगे चाली चाली जाउथिले, बहुत धीरे धीरे जाइथांती। मझिरे मझिरे आश्रय स्थल मान थाए। जानी थांती आमको अमुक अमुक आश्रय स्थल रे रहिबाकु हेबो। आगरु बहुत श्रद्धारे पाखरे जाउथिले, आगरु बहुत श्रद्धारे पादरे जाउथिले। सेतिरे बहुत मेहनत थिला। एबे एहा तो बहुत सहज। एहा को कहा जाए सहज याद अथवा जोग। केवल बाबा को याद करने को हेब। थकिबार तात्पर्य ही होछि देह अभिमानी हेबा। हाँ, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। मायार विघ्न पड़िब, किंतु एथिरे थकी जिबार नहीं। थकी जिबा द्वारा देह अभिमान आसी जाई थाए। बाबा कहउचंती पिला माने शरीर निर्वाह पई काम तो करबाको हेब। सेथिपाई छुट्टी दिया जाइछि। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा एथिरे दियो। एबे तो पूरा 8 घंटा केही देउ नाहंती। शेष समय रे 8 घंटा पर्यंत जिबे। चार्ट को बढ़ाई चलो। एठारे आसी बसिबा समय स्मरण कराई दिया जाए जहाको तुमे निष्ठा कहूच। बाबांक याद रे आसी बसुच, यार अर्थ नुहे जे केवल एहिठारे ही आसी याद रे बसिबो। एपरि बहुत अछंती भाबुछंती 5-10 मिनिट जोग करी उठी जिवो, किंतु बाबा तो कहउचंती कर्मधंदा करिबा समय रे जेउठाकु जिबा आसीबा करिबा समय रे मध्य तुमे जोगरे रुह। गंगा स्नान आदि करिबाकु गले राम राम जप करि थांती ना। एठारे तुमको किछि सुमरण करिबाकु पडु नाही, केवल बाबा को याद करने हेब। यही बाबा पिला मानक सहित ही कथा हेउचंदी। याद्र यात्रा करिबारे ही तुमर कल्याण रहिछि। एथिरे थकी जाओ नाही। एथिरे बहुत तोफान आसिबो। कौनसी धूलिमाटी आदिर तोफान नुहे, मायार तोफान आसिबा द्वारा बुद्धिर जोग तुटी जाउछि। पुणी देह अभिमान आसिबा द्वारा कर्मधंदा पिला आदि मने पड़ी जाउछंती। बाबा कहउचंती एबे तो ही कर्मधंदा आदि सब समाप्त हो जिव। तुमर पिला माने उत्तराधिकारी हेबे। तुमर पिला माने उत्तराधिकारी हेबे ही नहीं, समस्ते शेष होई जिवे। एबे तो बेहद बाबांकर उत्तराधिकारी माने अछंती। हद्र संपत्ति मुर्दाबाद हेबाकु जाउछि। धनी लोक माने भाबुछंती एबे मोर पुओ बड़ा हेबो, विवाह करिबो इत्यादि हेबो। बाबा कहउछंती
ଏବେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ବିଲକୁଲ ମୋହ ହଟାଇ ଦିଅ। ଏହା ତ କବରସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି କର୍ମଧନ୍ଦା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣ ହିଁ କରିବ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ, ତେବେ ନିଜର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଇବ। ୟାଦ ନ କଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତିର କଥା ଅଛି। ଖ୍ୟାଲ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷା କିପରି ପାଇଛୁ। ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଳସା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅତି ଅଧିକକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। କେହି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବାରୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲି, ରୋଗୀ ହୋଇଗଲି। ଏଭଳି କେବେ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି ଏହା ତ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ। ଭଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମରାଜ ଦଣ୍ଡଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାରୁ ତ ରୋଗ ହେବା ଭଲ। କର୍ମଭୋଗ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ମହାରୋଗୀ ଶରୀର। କେତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଟକି ଯାଉଛି, ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏକଦମ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୁଣାରୁ ଏକଦମ ବୁଦ୍ଧି ହଟି ଯାଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତୁରନ୍ତ ଘର ତିଆରି କର, ପୁରୁଣା ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ତୁମର ଏହା ହେଲା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯାହା ବି ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏହି ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ କି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯିବ, ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ବିକାର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲାଣି। କାମ ବିକାର କେତେ ତୀବ୍ର ଅଟେ। କାମ ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। 4-5 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି ଏହାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା, ନିଜର ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ। ଏକଦମ 5 ମହଲା କୋଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଉପରୁ ପଡ଼ି ହାତ ଗୋଡ଼ ପୂର୍ଜା ପୂର୍ଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏକଦମ ସମାପ୍ତ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ବିକାରକୁ ହିଁ ପତିତପଣିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଭାରତରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ଆତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ ନା, ଭାରତ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ କୁହାଯିବ। ଯଦିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳା ତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 1250 ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଗଲା ତ ସେହି ଦୁନିଆର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଆମେ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଲୁ। ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଅଥବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯାଇ କାହାକୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହା ଯୋଗବଳ ଅଟେ ନା। ଯୋଗର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ବେହଦର ବାବା ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଥବା ପାଠପଢ଼ାରୁ କେବେ ବି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଯଦି ରୁଷିବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି, ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଅଛି? କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତି ଭରି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଗଲେ ଶକ୍ତି ଭରିବ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଖବରକାଗଜ ଆଦିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆସିକରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନା ହେବାର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବହୁତ ଆସିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁମେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ମଧୁବନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଲାଗି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରିବ? ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଆମର ସ୍ମାରକୀ କିପରି ରହିଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲୁ, ବାକି ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଆଦି ପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ବାହାର କରାଇଗଲେ ବାହାରି ପାରିବ। ପୂଜା ଆମର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ପୁଣି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ସ୍ଥାପନାର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ରାମ ଗୟା ରାବଣ ଗୟା। ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ। ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ପରିବାର ଥିଲା, ରାବଣର ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିଛି, ରାମଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ଛୋଟ। ଏହି ଗାୟନ ସଠିକ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ତୁମ ମନକୁ କର୍ମ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଳନ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର, ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିବ। ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର, ବାବାଙ୍କ ୟାଙ୍କର ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ମସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେପରିକି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ପୁଣି ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୟାଦରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ବି ସତଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ସୁନସାନ ହୋଇନଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ଘର ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ଘର ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା, ଏଠାରେ ବି ଏହିପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଛକୁ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ପରସ୍ପରର ଭିତରକୁ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବୁ। ପଛକୁ ହର୍ଷିତ ହେବା, ପୁଣି ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା। ଆମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସେପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଯେତେ ବିଜୟମାଳାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ, ତେବେ ବିଜୟମାଳାର ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିର କରେଣ୍ଟ ରହିଛି। କେହି ବି ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ବସିଯାଇଛି। କର୍ମ ବିନା ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହିଯାଉଛି।
कर्म बिना तो कौन सी मनुष्य रही पारिबे नहीं। लोक मैंने हाथ गोड़ द्वारा कौन कौन न करुछंती। तुम एबे बुझीच आमर स्वधर्म ही शांति अटे। एठाको आमे अभिनय करने को आसीछु। एबे घर को फेरिबा को पड़िबो। बाबा कहते मते याद कर एवं घर को मध्य याद कर। बाबा को याद करने द्वारा बहुत वर्षा मिल। बाबा कहते मते मध्य याद कर। एठाकू तो मु अस्थायी भाव में आसुची। बाबा याद रे तुमर बुद्धि शांति धाम रे स्थिर थी। जीव आत्मा मानकर घर। निजर घर को मध्य भूल नहीं, बाबा को मध्य भूल नहीं। बाबा को याद करने द्वारा ही पवित्र हेबार घर को चली जीव। ज्ञान को धारण करने द्वारा नुआ दुनिया रे पुणी दुनिया को राजत्व करने को जेते संभव अन्य मान को रास्ता बताई चल। सर्वदा पिला माननकु ही देख। तुम्हें जानिछ बाबा कौन कहिछंती। सबकिछि माता माननकु दे देले। से ही निर्देश देले जे सबकिछि माता मानकर सेबार लागिबो। जन को देखी अन्य माने अनुकरण कले। समस्ते यज्ञ रे सहायक होई गले, किंतु पुणी यज्ञ रे स्थायी भावे रही परिबा दरकार। वास्तव रे तो एबे तुमे शुणुछ ना, पुणी कल्प परे पुणी ही शुणिब। एबे बाबा कहछंती खराब कथा शुण नहीं। जदिओ धंदा आदि करुछ, किंतु तुमे माने ही नदी पारी हो जाए आसिल। शास्त्र तो कौन कौन सब कथा लिखि देइछंती। वास्तव रे ते एते सब तुमे शुणिछ ना, पुणी कल्प परे तुमे ही शुणिब। एबे बाबा कहछंती खराब कथा शुण नहीं। जदिओ धंदा आदि करुछ, किंतु खराब कथा कह नहीं। तेणु बाबा कहछंती प्रत्येक कथार श्रीमत निय। बाबा यही अवस्था में कौन करिबु, ते बाबा सबू बताई देबे। कौन सी कथा पचारिबा को तुमे बाबा पाख को आस। तुमे जानिछ तुमे डरुछ कहीं। पादे पादे रे पचारिबा को हेब। श्रीमत रे चाले तुमर पाद पाद रे पद्म रही। तुमर सेकेंड पर सेकेंड जाए बीती जाउची, सेतिरे पद्म रही। तेणु केते रोजगार होइछि। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा 1 नंबर। बीजमाला रे गुंथाया शरीर स्मृति ठारू अलग हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करने को हेब। देह अभिमान को छाड़ी देब। एही दुनिया को बुद्धि रे भूलिबा को हेब। 2 नंबर। अधिक धनर लालसा कर नहीं। बाबा का स्मरण बिना अन्य कौन सी चिंतन न रहू। केबे भी बाबा ठारू अथवा पाठ पढ़ारू रुषिबा उचित नुहे। वरदान मालिक पणियार स्मृति द्वारा सर्वोच्च अधिकारी पणियार अनुभव करिबा युवक स्वरूपधारी हुआ। प्रथमे निजर शरीर एवं आत्मार जुगल स्वरूप को स्मृति रख। शरीर रचना अटे, आत्मा रचयिता अटे। यह द्वारा मानस मालिक पणिया स्वतः ही होइजिब। यह द्वारा मालिक पणियार स्मृति द्वारा निजक सर्वोच्च अधिकारी अनुभव कले शरीर रे चालक होइजिब। द्वितीय रे पिता एवं पुत्र अर्थात शिव बाबांकर जुगल स्मृतिर स्मरकी स्मृति द्वारा मायार विघ्न गुड़ी को अधिकारी हेबा को पड़ी थाए। आजिर वरदान मालिक पणियार स्मृति द्वारा सर्वोच्च अधिकारी पणियार अनुभव करथिबा जुगल स्वरूपधारी हुआ। प्रथमे निजर शरीर एवं आत्मार जुगल स्वरूप को स्मृति रे रख। शरीर रचना अटे, आत्मा रचयिता अटे। यह द्वारा मालिक पणिया स्वतः ही स्मृति रे रहिबो एवं मालिक पणियार स्मृति द्वारा निजको सर्वोच्च अधिकारी अनुभव करिबो। शरीर चालक होइजिब। द्वितीय रे पिता एवं पुत्र अर्थात शिव शक्तिर जुगल स्वरूप स्मृति द्वारा मायार विघ्न गुड़ी को अधिकारी पणिया सहित अतिक्रम करिपारिबो। स्लोगान विस्तार को गोटे सेकेंड भितर समाहित करी ज्ञानर सारमर्म को अनुभव कर एवं कराओ। अव्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्मृति स्थिति रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। पापकटेश्वर बाबा पापहरणी सेतेबेले होइथिबे जेतेबेले
ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ବଳତା ଦୂର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ। କେତେବେଳେ ବି ସାଧାରଣ ସ୍ମୃତି ବା ଯୋଗ ନ ରହୁ। ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏକାଠି ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।